Excuse ma'am, pwede mo tanah lang, kadiyat lang. Sa status na taron. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko ring nangarap. Ako? Ah. Single. So, why past? Ay, wala. Yeah, boy. Wala. Kisa na pa. Ay, wala mo ko ipas. Kisa na pass dire. Kisa na X. Siya. Ika na X. Ano yung sa girl? Pwede, kuhan ka nang, dapat naka-message sa imong X karon. Amutuwa ko message niya na. Pwede na. Wala lang ka nang I hope na he's doing well. Pan. Kuan, Alea. Alea. Thank you. Hi ma'am, good day. Hey ma'am. Balong ito tanam kadiyat lang. Okay, sure. Status sa status mo lang sa love life. Single. Single? Yeah. Nay past X. Wala. Wala. Asa yan? So kung sa future, Ako say message ako sa future love life. Hey, stay strong. stay strong. Okay lang. Okay lang. Stay strong and then, yeah. Then name Krista. Jessica. Oh. Krista. Nice. Krista. Yes. Nice. Excuse me, pwede ma-start pa kadit lang, ma'am. Ako na si Juan, ka-idol Berting. Akala ko'y di pa handa, muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ka-idol Berting Vlog. Ka-idol Berting Vlog. Nala ko'y ka-idol Berting Vlog. Nala ko'y pangutana, kamay lang. Ay, kamisis nyo sa yung ex karon. Asa niya kamisis nyo yung ex karon. Panahon na ninyo. Basta may message niya ko. Balik na! So weird. Sana lang yun. Bawi na lang next life. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.